ना सेई प्रभु कैलासवासी त्रिशूलधारी जो प्रभु लिंगराज को भगवान शिवंकर घरटा कोठी अरे प्रकृत रे तांकर वासस्थान केउटा ये होची तांकर भ्रमण स्थान एकाम्र कानन एकाम्र चंद्रिका गर्गवटु लिखिछंती आपण माने पाठ करिवे ए जागार महात्म्यटा कोन तांकर प्रकृत वासस्थान केउठारे लेखिले कवि कालिदास अच्छा बही होची कुमार संभव तांकर घरटा केउठारे ना अस्ति उत्तरास्या दिवी देवता त्वहा हिराज भारतर उत्तर दिगरे मुंड टेकी ठिया है जो हिमालय पर्वत तार शिखाग्र जे कि रही आमर कैलास पर्वत जे कि 1960 मसीह भारत एवं चीन मध्य युद्ध चली 1960 मसीहा ठारू जे कि चीन छड़े नहीं से अंश जे कि भारत ठारू जे कि सी भारत वर्षर भूखंड थिला भारतर दक्षिण रु उत्तर को तार परिधिटा केते भगवान शंकर जे कि डाकिले केउठारे ना धनुषकोडी कन्याकुमारी निकट श्रीलंका को जीवा पाई हमर जो धनुषकोडी रामेश्वर आपण माने जानि छंती सेठै प्रभु जे कि रामचंद्र डाकुछंती भारतर परिधिटा केते 3800 किलोमीटर अरे जने ध्यान करि परिबो हां दुई जण मिसी अध्ययन करि परिबो तीन जण मिसी करी कृषि कर्म करि परिबो बाबा जे कि चारि जण मिसी करी जे कि विदेश गमन रे हे आज जे कि भगवान राम जने ध्यान करूछन ध्यान रे भगवान शंकर को आज जे कि प्रणाम करूछन ओम नमः शिवाय वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारण वंदे पर्णंग भूषण मृगधरम वंदे पशुनापति वंदे सूर्य शशांक वर्णिनयनम वंदे मुकुंद प्रिया भक्तजन श्री अंजवरदम वंदे शिव शंकर जेतेबेले भगवान शंकर को आज प्रणाम करूछंदी हाँ हाँ प्रभु श्री राम जोगींकर आज जोग भांगी गला ए जोगींकर जोग भांगिला जोगीकर जोग भांगिला जोग भांगिला जोगीकर जोग भांगिला प्रभु देवदेव महादेव कहले मो प्रभु मते आज निवेदन करूछंती मु जीवी ना जहा हो मोर आज अहोभाग्य जहांकर नाम को सदा सर्वदा मु भजन अर्चन कीर्तन वंदन करूची आज सेई प्रभु मते स्मरण कलेनी जहा हो मु जाई कि प्रभु को दर्शन करी हाँ जो बालुकारे हाँ समुद्र कूल प्रभु जो लिंगटी स्थापन करथिले आज ता मध्यरु आविर्भूत आविर्भाव एवं आविर्भूत हाँ हाँ कथा आविर्भाव
ହଁ ହଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯାଇକି ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ପାଦ ତଳେ। ପାଦ ତଳେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ସେତୁ ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ପରିବାରଙ୍କର ଆଶୀଷରେ ଯାଇକି ମୋର ଏଇ ସେତୁ ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଟି କେମିତି ସଫଳ ହେଉ, ସଫଳ ହେଉ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ହଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେବ ଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ 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 ହେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି? ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ, ରାମ ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଈଶ୍ୱର। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲି ୟାର ନାମ ହେଉଛି ଦେଖି ରାମେଶ୍ୱରରେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ ତୁମେ ହଉଛ ମୋ ଈଶ୍ୱର, ଆପଣ ରାମ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଜାଗାର ନାଁ ହେଲା ରାମେଶ୍ୱର। ରାମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ସେ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ରାମ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ୟାର ନାମ ରାମେଶ୍ୱର। ହଁ ହଁ ହରିହର ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କେବେ ଜଣା ନାହିଁ। ହରି ଏବଂ ହରଙ୍କର ଭେଟ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହରି ଆଉ ହର, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆଶୀଷ ଦେଇ ଯେ କି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜର ମନ୍ଦିର କୈଳାସକୁ। ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯେ କି ନଳ ନୀଳଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବ। ପର୍ବତ ଆଣିଲା କିଏ ସେ? ନା ଯେ କି ମରୁତ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ ପଥର ଆଣି ପକେଇଲା, ଜଳରେ ସିନା ଭାସିଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଲାନି। ନା ନା ପଚାରିଲେ କାହାଙ୍କୁ? କାହାଙ୍କୁ ନା ରୁକ୍ଷ ଜମ୍ବେ ବାବୁ। ସିଏ କହିଲେ କଣ ଏମିତି ପଥର ରହିବ? ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ରା ଲେଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ମ ଲେଖ। ନ ଲେଖ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। ନା ନା ଯେହେତୁ ଏମିତି ତା ମଧ୍ୟରେ ଖଞ୍ଜିଲେ ରା ଏବଂ ମ ଯେ କି ଭାରତ ଠାରୁ ଲଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ସମଭାବରେ ରହିଲା, ଯେ କି ସେତୁ ବନ୍ଧଟିଏ ତିଆରି ହେଇଗଲା ରେ। ସେଇଟା ତ ବନ୍ଧ କୁହାଯିବା କଥା, ସେତୁ ବନ୍ଧ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ପାଲା ଭିତରେ ହଉଛି ଦର୍ଶନ ବା ସାର କଥା। ଅନେକ ଗାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଶ୍ଲୋକ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ କହିଲେ ପାଲା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିଏ ପାଲା ନୁହେଁ ହେଲା। ତମ ନାଁଟା ମହେଶ୍ୱର, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ କଥା କହିବା। କହିଲେ ପାଲା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପାଲାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ନା ହନୁମାନ କହିଲା ଏ ବନ୍ଧଟାକୁ ତିଆରି କରିଛି ମୁଁ, ପର୍ବତ ଆଣିଛି। ହଁ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଝଗଡା ହେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇପାରିବିନି କି ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିବି ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ସେ ଆଉ ତୁ, ମାନେ ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ତୁ ସମାନେ ମୁଁ ତୁ ଆଉ ଆରେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆରେ ସେ ଆଉ ତୁ, ହନୁମାନ ଏବଂ ନୀଳ, ସେ ତୁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ୟାର ନାମ ହଇଲା ଯେ କି ସେତୁ ବନ୍ଧରେ। ସେଇ ସେତୁ ବନ୍ଧ
जे कि प्रथमे पूजा करी आज अग्रसर हेउचंदी रुक्ष कपिगण जे कि पर्वत भई आनी आज लंकागढ़ पर्यंत लंबेवा पाई आज जे कि पत्थर खंजुछंती हाँ 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 प्रभु तो सत्य करिछंती ना रघुकुल रीति सदा चलियाई प्राण जाई कवि बचन न जाई सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम लक्ष्य दियंतु मोर वरेण्य पंडित मंडली भगवान राघवेंद्र सरकार सत्य करिसंती जे कि लंका को मु जीवी रावण को विनाश करी जानकी को उद्धार करी रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई किंतु बचन न जाई बचन जाईची माने मु निश्चित रूपे सत्य करिची माने लंका को जीवी ए हम ऊपर सब बड़ा जान जाउची के पाखे के जानदानी अरे ये हेउची ब्रह्मजान ब्रह्म जे कि आकाश जान जे कि आकाश रे जीवा जान ब्रह्मजान आमे जे कि पिला दिने मोर बापा माने कहंती ब्रह्मजान हाँ हाँ आजिकाली आमे जे कि उड़ा जहाज कहूचे उड़ी की जाउची माने हमर गां गहली भाषा उड़ा जहाज इंग्लिश रे जार नाम होची एरोप्लेन बुझी पारलो कि जे कि पवन द्वारा पवन जगह रे जे गति करूची एरोप्लेन हाँ जाऊ जे हमरी मुंड ऊपर जीवा उठे के पाखे गले हबनी अरे अयोग्य तू यार सारे कोन होउची ना मु होची विषय कोठी की जाईची विश्व जाइते तमे जानु ना प्रभु प्रा आरोपट को जिबे बनी बंध सेटिंग हो चाली जी बंध ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି हां ହେଲେ ଘଟଣା କୋଣ ହେଲା କଣ ନା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ ଏ ଷ୍ଟେଜ ନା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ ଏ ଷ୍ଟେଜ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ actor God is the director but expansion is life contraction is death a sage was see on her eyes praying or hilltop person ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ये पृथ्वी हूँ गोटे रंगमंच ए संसार मध्य जेते मानव मानवी रही जड़े जड़े हूँ कौन ना नृत्य करा नाचुआ देखु मोर बापा मैंने गॉड इज द डायरेक्टर आम समस्त डायरेक्शन दाता होती भगवान भगवान मते देइछन्ती मु पाल्ला गाइबी ये होची मोर डी हाँ मु एठी नाच करिवि ड्रेस अप पिंधिबि आसी आपण मानकु देइछन्ती डायरेक्शन आपण जाई केउठारे लेक्चर काम करी काकु देइछन्ती गाड़ी चलेबे मोर मां मानकु दायित्व देइछन्ती घरे जाकी रोसई बास करे आपण खाइबा को देबे रोसई केउ मां मानकु दायित्व देइछन्ती मेडिकल रे रहि जाकी रोग चिकित्सा करी आपण दायित्व मते ग्रुप करिवे अरे समस्तकर दायित्व बांटिछन्ती सी याकु देइछनी जे लाटिनी सफा कर ए से कथा कहनी किंतु एक्सपेंशन इज लाइफ कंट्राक्शन इज डेथ सबु हेले मध्य ईश्वरंकर निर्देशन हेले मध्य आत्मा सहित परमात्मा मिलन न सब कार्य संभव हो पारिबनी कहीं ना संकुचन हेले आत्माटा प्रभु को बाहर जिबा जदियो संप्रसारण हेबो आत्मा सहित परमात्मा ताहाले कार्य सफल हेबो ठीक ठीक प्रभु श्री राम भगवान नारायण जे कि हिरादिक साई जो जगतर नाथ जगन्नाथ
ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନହେଲେ ଚଳିପାରିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ନା ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ବରେଣ୍ୟ ବାପା ମାନେ ତଥା ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ମା ମାନେ, ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ